Minutos antes de ocurrir este accidente aéreo, se realizó una encuesta entre el turismo internacional que nos visita sobre la reubicación del aeródromo y ante el peligro que corremos todos si sobreviniera un accidente mayor. Y estas son sus opiniones. I think it should be relocated. It's too close to the tourists, the tourist industry here, and it's very dangerous. Anything can happen with an airplane. You never know. I think they need to find a different location. This is ridiculous. I could be hurt while I'm shopping, and I don't want that to happen. And I think for the safety of all the tourists, we should relocate this airport. Del aeropuerto, yo creo que tendría que estar en una zona con todo el terreno que tenéis un poquito más repartido, no tan cerca de los edificios del turismo, porque no sabe si va a pasar una desgracia, pero podría pasar y realmente sería lamentable para el turismo. I think it would be a good idea. That way you don't have to worry about the airplanes crashing into all the visitors in the shopping area.